حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات وما في الأرض وجعل الظلمات والنور الذي له ملك السماوات وما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار والدرية الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mengerjakan perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada upaya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tolongan hidayah Allah yang dipancarkannya ke hati kita. Dan tiada daya dan upaya juga kita meninggalkan apa yang dilarangnya atau bala musibah kecuali Allah tolong untuk menghindarinya. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, apapun kondisi kita pada saat ini, dalam kondisi apapun kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa melaksanakan perintahnya, sholat Jumat berjamaah dan bisa mendengarkan khutbahnya.
Walaupun sesibuk apapun kita memicu kehidupan di dunia ini, apalagi abad yang serba modern, yang serba canggih, begitu juga mudarat yang dikeluarkannya. Tetapi semuanya itu tidak lepas dari pengawasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia menampilkan keilmuan, kecanggihan menurut kita bagi orang bertakwa. Itu menunjukkan bahwa Allah yang maha kudrat dan iradat, yang maha kuasa atas bumi beserta isinya. Ma'asyiral sidin Jumat rahimakumullah, tidak terasa sudah bulan Ramadan telah meninggalkan kita kurang lebih 19 hari. Tetapi ulama tauhid mengatakan kalau bulan atau tahun atau hari tidak apa-apa, tidak terasa. Tetapi yang harus kita rasakan, yang kita pikirkan adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kita tidak terasa, lewat begitu saja, tidak ada peningkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam artian ulama mengajak, rasakanlah bahwa tiap-tiap ibadah kita itu ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadahmu. Jangan sampai kita merasakan letih, capek dan lemas. Itu sudah kita lalui, tetapi rasakanlah di dalamnya pasti ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sendiri bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa in lam yaraka." Apabila engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau tidak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinkanlah bahwa Allah pasti melihat engkau. Allah Maha mengetahui apa yang engkau niatkan. Allah Maha melihat amal kita. Allah tahu dengan ciptaannya 100%. Allah sangat kasih dan sayang atas ciptaannya, terutama apalagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral sidin Jumat rahimakumullah, Allah sangat tahu, sangat sayang atas ciptaannya, apalagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Maha mengetahui atas ciptaannya. Maka dalam 12 bulan Allah ciptakan ada 1 bulan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu betul atas ciptaan hambanya. Banyak sekali kalau setahun kita lihat dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat tahu dosa lisan kita selama setahun. Riba, fitnah, paling kecil namimah. Dan Allah sangat tahu mengawasi dosa-dosa lirikan mata kita. Allah sangat tahu dosa pikiran kita. Belum lagi dosa yang kita makan hari-hari, entah haram atau halal, Allah sangat tahu. Maka untuk itulah Allah menciptakan 12 bulan. Bulan inilah dinamakan bulan Ramadan. Bulan di mana Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu api neraka, dan mengikat setan-setan atau iblis-iblis dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Diikat dengan di siang harinya saum Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lain kecuali bulan Ramadan. Dan malamnya juga diikat dengan sholat tarawih berjamaah, tidak ada di bulan-bulan lain. Maka di bulan inilah kita ditakdirkan Allah untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istri Nabi sendiri, anaknya juga mengatakan, "Ya Rasulullah, apabila aku menemukan di akhir Ramadan Lailatul Qadar, apa yang harus kulakukan?" Jawab Nabi, ucaplah, "Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna." Ya Allah, ampunilah dosa, maafkanlah kesalahan dan hilaf kami ini, ya Allah.
Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Dan kalau kita untuk menutupi dosa kita setahun, Allah sangat tahu ibadah kita sangat sedikit sekali. Kalau kita lihat dari ibadah sholat saja jauh untuk diterima, jauh untuk khusyuk. Makin panjang bacaan imam kita tarawih atau sholat-sholat lain, makin banyak bercerita kita di dalam sholat. Dan Allah melihat itu semua. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha sami'un basir. Belum lagi ibadah-ibadah kita sangat sedikit, Allah sangat tahu. Sedekah kita dalam setahun itu sangat sedikit, itu juga uang sisa. Belum lagi ibadah baca Quran kita sangat sekali sedikit, apalagi di akhir-akhir zaman ini banyaklah kita membaca teknologi yaitu WA daripada kita membaca Al-Quran. Allah sangat kasih dan sayang terhadap ciptaannya, maka Allah ciptakanlah bulan Ramadan yang sudah hampir 19 hari ini menempati 10 terakhir untuk kita menggapai pahala yang lebih besar, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, yang di dalamnya para salafus sholihin beritikaf di masjid-masjid untuk beribadah kepada Allah, bahwa tahu dosa kita selama setahun banyak. Untuk menggapai ridhonya kapan lagi, mumpung ada waktu, ada umur. Barangkali kita lihat saudara kita di kanan, di kiri, dulu ada tahun kemarin, sekarang tidak ada. Maka para salafus sholihin beritikaf mulai malam terakhir, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, berselawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan malam itu ada nuzul Quran yang sudah kita lewatkan, yaitu sejarah turunnya Al-Quran, yaitu hudalinas, petunjuk bagi kita manusia ini, diturunkan di Gua Hira. Surat pertama surah Al-A'laq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang menjadikan kamu dari segumpal daging dan darah. Dan beransur-ansur 114 surat diturunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, sebanyak 30 juz, dan ada 6.666 ayat di dalamnya. Dan di dalam Al-Quran itu sendiri, kalau kita baca mukjizat Nabi yang tidak ada tanding, yang Allah sendiri menjaganya, dia berkata di dalam Al-Quran itu ada 1.020 makhorijul huruf di dalamnya. Ada 4 huruf nama kata Allah di surat Toha ayat 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallah, katakanlah innani annallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illallah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni fa'aqimi sholat dan zikri, wahai hambaku, maka kerjakanlah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dan dari 1.027 yang kita baca Al-Quran itu makhorijul hurufnya, kalau kita hilangkan saja satu huruf alif lam lam ha itu huruf Allah, dia tetap akan keesaan menunjukkan bahwa Allah sang pencipta. Tinggal huruf lam lam ha menunjukkan lillah di dalam Al-Quran. Kalau kita ambil, kita baca di surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaan akulah bumi dan langit beserta isi-isinya. Dan di surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhil malikil qudusil azizil hakim, sesungguhnya bumi dan langit memuji atas kerajaan yang kuciptakan ini dengan kudusku, dengan kekuasaan dan kealimanku. Dan kalau nama Allah di dalam Al-Quran kita kurangi satu saja lagi, dari lam lam ha menjadi lam ha, lahu. Di dalam Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan, sahrul Quran kata ulama. Kalau kita tadabbur Al-Quran itu sedikit demi sedikit, kalau kita kurangkan ayatnya,
Makhorijul huruf yang dikallahu di dalam surat Yasin kalau kita baca innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah itu berkehendak, cukup dia berkata kun jadi, maka jadilah. Kaya kamu hari ini pun kata Allah kaya, miskin kamu hari ini melarat kamu hari ini. Jadi pangkat kamu hari ini jadi turun kata Allah, turun semua yang terjadi di bumi dan langit ini atas kehendak dan kudrat irada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, itulah keagungan Al-Qur'an. Ada nama Allah yang sangat istimewa, dan kalau kita kurangkan lagi lam ha tinggal huruf ha di dalam surat Al-Ikhlas saja yang berbunyi qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu dalam sifat dan af'alnya. Maka dari itu di bulan Ramadan ini marilah kita meletakkan ilmu-ilmu yang sudah kita punya, baik ilmu syariat qiraat kita lengkapi dengan syariat-syariat kita di dalam sholat, syariat-syariat, dan jangan ditinggalkan dengan ilmu tauhid, karena ilmu inilah akan mengangkat kita, akan mengangkat amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama tauhid sendiri berpesan mempelajari ilmu tauhid fardu ain, wajib bagi mereka yang akhir balik, baik laki-laki maupun perempuan, baik dengan dalil yang sedikit, alhamdulillah kalau dengan dalil-dalil yang panjang. Karena orang yang bertauhid, kata ulama tauhid, dia akan mempunyai pegangan teguh di dalam kehidupannya, tidak terombang-ambing, kadang ke kanan, kadang ke kiri seperti kapal yang tidak berkemudi, lalu terbentur batu-batu karang dan tenggelam di dasar laut. Minimal kata ulama tauhid, kalau kita bertauhid hati kita akan bergetar akan keesaan Allah, akan ditolongnya syariat kita, syariat Nabi kita Muhammad SAW hidup di diri kita, dan akan bergetar melalui sifat 20 sifat wajib bagi Allah atau asma-asma Allah. Kalau kita belajar kitab-kitab tauhid dengan setingkat, dua tingkat, bertahap demi bertahap, nanti kita memasuki suasana man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu. Barang siapa kenal akan dirinya, maka dia akan kenal akan Tuhannya. Dari sinilah kita nanti punya pegangan hidup bahwa Allah itu tidak ada di atas aras. Allah itu tidak mempunyai arah, dialah menciptakan arah atas, kanan dan kiri. Subhanallah, Allah dari itu semua. Dan Allah itu tidak berwarna kuning, merah, hijau. Apapun yang terlintas di pikiran, di hati, laisa kamitslihi, itu bukan Allah, tetapi itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kita di dalam hati akan teguh, ibadah kita akan terasa menjadi nikmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalani wa lakum tilawahu innahu was-sami'un 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wal aqibatu lil muttaqin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقراباته وأزواجه وذريته أجمعين. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات بجودك آمين وبامتنانك آمين يا خير المسؤولين يا الله. اللهم اكفك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات من النار أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة لذكري. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا والدينا يا كريم بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وكرم الأخيار ومفتاح باب اليسار نبينا محمد المختار وآله الأطهار وعشر الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل منا دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك بجودك آمين وبامتنانك آمين خير المسؤولين يا الله اللهم اهدك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا والمسلمين
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.